ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏଡିଏସ୍ ନଲେଜ୍ ପଏଣ୍ଟରେ ସ୍ୱାଗତ ସହ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଡିକେ ସାର୍। ଦେଖନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ, ଆଜି 13/10/2025 ସିବିଟି ମୋଡ଼ରେ ହୋଇଥିବା ଆର୍ଆଇ, ଏଆର୍ଆଇ, ଅମିନ୍, ଆଇସିଡିଏସ୍, ଏସ୍ଏଫ୍ଏସ୍ର ଅଲ୍ ସିଫ୍ଟର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆନ୍ସରକୁ ଆମେ ଆନାଲିସିସ୍ କରିବା। ତେଣୁକରି ଯେଉଁମାନେ ନୂଆ କରିକି ଆସିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ସହିତ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ର ଅଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଅନ୍ କରିଦେବେ, କାହିଁକିନା ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ଛାଡ଼ୁ ଛାଡ଼ୁ ସିଧାସଳଖ ଆପଣମାନଙ୍କର ମୋବାଇଲକୁ ନୋଟିଫିକେସନ୍ଟି ଚାଲିଯିବ ପିଲାମାନେ। ତେଣୁକରି ଡରିବାର କିଛି ନାହିଁ ପିଲାମାନେ, ଚାଲନ୍ତୁ ବିଳମ୍ବ ନ କରି ଆରମ୍ଭ କରିବା। ଓକେ, ନମ୍ବର 1 କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ସ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ହୁ ୱିନ୍ସ 58 ଜ୍ଞାନପୀଠ ଆୱାର୍ଡ଼? ତାମାନେ 58ତମ ଯେଉଁ ଜ୍ଞାନପୀଠ ପୁରସ୍କାର ପାଇଥିଲେ ସେ କିଏ ପାଇଥିଲେ ବୋଲିକିରି ପଚାରିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମ ପାଖରେ ତ ଅପସନ୍ ନାହିଁ, ତେଣୁକରି ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ 2 ଜଣଙ୍କୁ ମିଳିଥିଲା। ଜଣେ ହେଉଛନ୍ତି ଜଗତଗୁରୁ ସ୍ୱାମୀ ରାମଭଦ୍ରାଚାର୍ଯ୍ୟ, ଆଉ ଜଣେ ଥିଲେ ଶ୍ରୀ ଗୁଲଜାର। ଦେଖନ୍ତୁ, ଜଗତଗୁରୁ ରାମଭଦ୍ରାଚାର୍ଯ୍ୟ ସିଏ ଥିଲେ ସଂସ୍କୃତ ଲିଟରେଚର ପାଇଁ ପୁରସ୍କାର ପାଇଥିଲେ, ବା ସଂସ୍କୃତ ଲିଟରେଚର ଫିଲ୍ଡରେ ସେ ପୁରସ୍କାର ପାଇଥିଲେ। ଶ୍ରୀ ଗୁଲଜାର ଇଏ ଥିଲେ ଆମର ଉର୍ଦ୍ଦୁ ଲିଟରେଚର ଉପରେ ପୁରସ୍କାର ପାଇଥିଲେ, ଯିଏକି ଜଣେ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଲିଟରେଚର ଆଉ ସିନେମାର ରାଇଟର ଆଉ ପୋଏଟ୍ସ ମଧ୍ୟ। ଓକେ, ଇଏ ଥିଲା ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର। କିନ୍ତୁ ଆଗାମୀ ସିଫ୍ଟରେ ଆପଣମାନଙ୍କର କ'ଣ ପଚାରିବ? ଦେଖନ୍ତୁ ନା, 59th ଜ୍ଞାନପୀଠ ପୁରସ୍କାର କିଏ ପାଇଥିଲେ? ଯେଉଁ ଜ୍ଞାନପୀଠ ପୁରସ୍କାର 2025 ମସିହା ପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କର ବିନୋଦ କୁମାର ଶୁକ୍ଲାଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ପଚାରିବ କେଉଁ ଲିଟରେଚର ପାଇଁ? ନା ହିନ୍ଦୀ ଲିଟରେଚର ପାଇଁ, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ମନେ ରଖିବେ। ଆଉ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଫ୍ୟାକ୍ଟରେ ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ, ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଥମ ବ୍ୟକ୍ତି ଯିଏକି ଜ୍ଞାନପୀଠ ପୁରସ୍କାର ପାଇଥିଲେ ଓଡ଼ିଆର, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ଗୋପୀନାଥ ମହାନ୍ତି। ମନେ ରଖିବେ, ସେ ଓଡ଼ିଆ ଲିଟରେଚର ପାଇଁ ଆମର ପ୍ରଥମ ଓଡ଼ିଆ ଜ୍ଞାନପୀଠ ପୁରସ୍କାର ପାଇଥିଲେ। ବୁଝିଗଲେ? ଏବେ ଜାଣିବା ଜ୍ଞାନପୀଠ ପୁରସ୍କାର ବିଷୟରେ ଟିକେ ଜାଣିବା, କାହିଁକିନା ଆଗାମୀ ସିଫ୍ଟ ମାନଙ୍କରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ନିଶ୍ଚୟ ଆସିବ ପିଲାମାନେ। ବୁଝିଗଲା? ଜ୍ଞାନପୀଠ ପୁରସ୍କାର ହେଉଛି ଆମ ଭାରତର ହାଇଏଷ୍ଟ ଲିଟେରାରୀ ଅନର, ଯାହାକୁ 1961 ମସିହାରେ ସ୍ଥାପିତ କରାଯାଇଥିଲା। ବୁଝିଗଲେ? ଚାଲନ୍ତୁ ଏହିପରି ଆନାଲିସିସ୍ କରିକିରି ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା। ଓକେ, ନେକ୍ସଟ ଆପଣମାନଙ୍କର ନମ୍ବର 2 କ'ଣ ପଚାରିଥିଲା ପ୍ରଶ୍ନରେ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଇନ୍ 1910 ହୁ ୱାଜ୍ ଆରେଷ୍ଟେଡ୍ ବାଇ ବ୍ରିଟିଶ ଅଥରିଟିଜ୍? ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପିଲାମାନେ, 1910 ମସିହାରେ ବ୍ରିଟିଶ ଅଥରିଟିଜ୍ ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆରେଷ୍ଟ ହେଇଥିଲେ ଆଣ୍ଡ ସେଣ୍ଟେନ୍ସଡ୍, ଆଉ ବନ୍ଦୀ ହେଇଥିଲେ ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡ ପାଇଁ। ଫ୍ରମ୍ ଲଣ୍ଡନ ଟୁ ଇଣ୍ଡିଆ, ମାନେ ଲଣ୍ଡନରେ ତାଙ୍କୁ ଆରେଷ୍ଟ କରାଯାଇଥିଲା, ଦେନ୍ ତାଙ୍କୁ ପରେ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ଅଣାଯାଇଥିଲା, କାହିଁକିନା ସେ ଜଣେ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଥିଲେ। ସେ କିଏ ଥିଲେ ବୋଲିକିରି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନରେ ପଚାରିଛି। ତେଣୁକରି ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଆପଣମାନଙ୍କର, ସେ କେହି ନୁହନ୍ତି, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ବୀର ସବରକର, ବା ତାଙ୍କୁ ଆମେ କ'ଣ କହୁଛେ? ଭିଡି ସବରକର ମଧ୍ୟ କହିଥାଉ। ବୁଝିଗଲେ ପିଲାମାନେ? ଏକ୍ସଟ୍ରା ଫ୍ୟାକ୍ଟରେ ଜାଣି ରଖିବା, ସେଇ ଭିଡି ସବରକର ବା ବୀର ସବରକର ସିଏ ଆମର 1857କୁ ଆମର କ'ଣ କହିଥିଲେ? ନା ଫାର୍ଷ୍ଟ ୱାର୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେନ୍ସ ବୋଲିକିରି ସେ ବୁକ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଏବଂ କବିତା ମାଧ୍ୟମରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଅବଗତ କରେଇଥିଲେ। ହେଲା ପିଲାମାନେ, ଆଉ ଗୋଟେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ସେ ବ୍ରିଟିଶ ମାନେ କ'ଣ କରିଥିଲେ? ସେଇ ବୀର ସବରକର ତାଙ୍କୁ 50 ବର୍ଷ କାରାଦଣ୍ଡ ପାଇଁ ସେଲୁଲାର ଜେଲ୍, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣମାନଙ୍କର ଏବେ ଆଣ୍ଡାମାନ ଆଣ୍ଡ ନିକୋବରରେ ରହିଛି, ସେଇଥିରେ ତାଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡିତ ଦେଇଥିଲେ। ତେଣୁକରି ସେ ଆଣ୍ଡାମାନରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ପୋର୍ଟ ବ୍ଲେୟର ଯେଉଁ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଏୟାରପୋର୍ଟ ଅଛି, ସେଇ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଏୟାରପୋର୍ଟକୁ ୟାଙ୍କ ନାଁରେ ବୀର ସବରକର ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଏୟାରପୋର୍ଟ ମଧ୍ୟ ନାମିତ କରାଯାଇଛି। ବୁଝିଗଲେ ପିଲାମାନେ? ପୁରା କ୍ଲିଅର। ଏକ୍ସଟ୍ରା ଫ୍ୟାକ୍ଟ ଅନୁସାରେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିକି ଯାଆନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ଆଗାମୀ ସିଫ୍ଟ ମାନଙ୍କରେ ଯାହାର ବି ଏକ୍ଜାମ ଥିବ ତାଙ୍କର କିଛି ଅସୁବିଧା ହେବ ନାହିଁ। ଆଉ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଯାହାର ଏକ୍ଜାମ ଥିବ ସେମାନେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କେଉଁ ସିଫ୍ଟ କେବେ ଏକ୍ଜାମ ଅଛି ବୋଲିକିରି ନିଶ୍ଚୟ ମେନସନ୍ କରିବେ। ଆଉ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଆଜି ଥିଲା ସେମାନେ ମଧ୍ୟ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କମେଣ୍ଟ କରିକି ଜଣେଇବେ କେଉଁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ସବୁ ଆସିଥିଲା। ବୁଝିହେଲା? ଦେନ୍ ନମ୍ବର 3, ହୁ ଇଜ୍ ନୋନ୍ ଏଜ୍ ଫାଦର ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଆର୍କିଓଲୋଜି? ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପିଲାମାନେ, ଇଏ ଗୋଟେ ନୂଆ ପ୍ୟାଟର୍ନର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସୁଛି, ଫାଦର ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଆର୍କିଓଲୋଜି। ହେଲା, ତାମାନେ ଆପଣମାନେ ଯେକୌଣସି ବି ସବଜେକ୍ଟର ବା ଯେକୌଣସି ଫିଲ୍ଡର ଫାଦର ବା ତାଙ୍କର ଜନକ କିଏ, ତାଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ପଢ଼ିକି ଯାଆନ୍ତୁ। ମନେ ରଖିଲେ ପିଲାମାନେ? ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଦେଖିବା ଏଇ ପ୍ରଶ୍ନର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଆପଣମାନଙ୍କର ଆଲେକ୍ଜାଣ୍ଡର କନିଂହମ୍। ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ହେଲା, ଆଉ ସେଇ ଆଲେକ୍ଜାଣ୍ଡର କନିଂହମ୍ ସିଏ କ'ଣ ଥିଲେ? ନା ଆର୍କିଓଲୋଜିକାଲ ସର୍ଭେ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ମାନେ ASIର ଫାର୍ଷ୍ଟ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ ହେଇଥିଲା 1861 ମସିହାରେ। ସେଇଦିନ ପାଖରୁ ସେ 1865 ମସିହା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଡାଇରେକ୍ଟର ଜେନେରାଲ ଥିଲେ। କାହାର? ନା ଆର୍କିଓଲୋଜିକାଲ ସର୍ଭେ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆର। ତେଣୁକରି ତାଙ୍କୁ ଫାଦର ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଆର୍କିଓଲୋଜି ମଧ୍ୟ
କୁହାଯାଏ। ବୁଝିଗଲେ। ଏକ୍ସଟ୍ରା ଫ୍ୟାକ୍ଟରେ ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ ଫାଦର ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ବଟାନି କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ଆଗାମୀ ସିଫ୍ଟରେ ନିଶ୍ଚୟ ପଡ଼ିପାରେ ହେଲା। ତେଣୁକରି ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ୱିଲିୟମ ରକ୍ସବର୍ଗ। ଠିକ୍ ସେହିପରି ହିଷ୍ଟ୍ରିର ମଧ୍ୟ ଫାଦର କିଏ ହେଉଛନ୍ତି ନା ହେରୋଡୋଟସ୍ ହେଲା। ଆଉ ବାୟୋଲୋଜି ଏବଂ ଜୁଲୋଜି ୟାଙ୍କର ଫାଦର ହେଉଛନ୍ତି ଆରିଷ୍ଟଟଲ। ୟାକୁ ମଧ୍ୟ ମନେ ରଖିବେ। ଓକେ, ତା ସହିତ ଫାଦର ଅଫ୍ ବଟାନି ହେଉଛନ୍ତି ଥିଓଫ୍ରେଷ୍ଟସ୍। ଦେନ୍ ନମ୍ବର 4 ଭାରତମାଲା ପରିଯୋଜନା। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ପରିଯୋଜନା ପିଲାମାନେ। ଭାରତମାଲା ପରିଯୋଜନା ଇନ୍ ଓଡ଼ିଶା ଦ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ୱିଲ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ଫ୍ରମ୍ ଡ୍ୟାସ୍ ଏଣ୍ଡ ଟର୍ମିନେଟ୍ ଏଟ୍ ଡ୍ୟାସ୍। ତାମାନେ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କର ଗୋଟେ ଭାରତମାଲା ପରିଯୋଜନା ମାନେ ଗୋଟେ ସ୍କିମ୍ ବା ଗୋଟେ ଯୋଜନା ଅଛି, ଯେଉଁ ଯୋଜନା ଓଡ଼ିଶାରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କରୁଛି। ଆଉ ସେଇ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କେଉଁ ଜାଗାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇକରି କେଉଁ ଜାଗାରେ ଶେଷ ହେଉଛି ବୋଲିକରି ପ୍ରଶ୍ନଟିଏ ପଚାରିଥିଲା। ତେଣୁକରି ଆରମ୍ଭ ଆପଣମାନଙ୍କର ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ଗୋପାଳପୁର ବିଚ୍ରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇକରି ଆପଣମାନଙ୍କର ବାଲେଶ୍ୱରର ଦୀଘା ବିଚ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବ। ବୁଝିଗଲେ। ଏକ୍ସଟ୍ରା ଫ୍ୟାକ୍ଟରେ ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ ଆଗାମୀ ସିଫ୍ଟରେ ପଚାରିପାରେ ଭାରତମାଲା ପରିଯୋଜନା ବିଷୟରେ। ତେଣୁ ଭାରତମାଲା ପରିଯୋଜନା ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ଗୋଟେ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ସ୍କିମ୍, ଯେଉଁ ସ୍କିମ୍ କି ଆପଣମାନଙ୍କର ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ଅଫ୍ ରୋଡ୍ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ ଆଣ୍ଡ ହାଇୱେ ତା ଅଣ୍ଡରରେ ଆସିଥାଏ। ଆଉ ଏଇ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟକୁ ଅପରେଟ୍ କରିଥାଏ ନାହିଁ ବା ନ୍ୟାସନାଲ ହାଇୱେ ଅଥରିଟି ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ। ବୁଝିଗଲା। ଆଉ ଏଇ ଭାରତମାଲା ପରିଯୋଜନା ଏଇଟା ଆମ ଭାରତରେ 550ଟି ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟକୁ କଭର କରିବ। ବୁଝିଗଲେ। ପୁରା କ୍ଲିଅର ପିଲାମାନେ। ତେଣୁକରି ୟା ରିଲେଟେଡ୍ର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ସ ନିହାତି ଆଗାମୀ ସିଫ୍ଟରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭେଟିବ। ବୁଝିଗଲା। ଦେନ୍ ନମ୍ବର 5 ହ୍ୱିଚ୍ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ ହେଲ୍ପଡ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଫର୍ ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟିଂ ଏଲ୍ପିଜି। ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପିଲାମାନେ ଏଲ୍ପିଜି ଡ୍ୟୁରିଂ ଦ 1991 ଇକୋନୋମିକ୍ ରିଫର୍ମସ୍। ବୁଝିଗଲା। କ୍ୱେଶ୍ଚନଟିଏ ଇକୋନୋମିକ୍ ଟର୍ମରେ ଅଛି। ତେଣୁକରି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜାଣିବା ଦରକାର ପ୍ରଥମେ ଏଲ୍ପିଜି କ'ଣ। ଆମ ଭାରତରେ 1991 ମସିହାରେ ଗୋଟେ ଇକୋନୋମିକ୍ କ୍ରାଇସିସ୍ ଦେଖାଯାଉଥିଲା। ମାନେ ଆମ ଭାରତରେ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ଇନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍ସର ଫେଲିଓର ରହିଥିଲା, ଯାହାଫଳରେ ଇଣ୍ଡିଆ କ'ଣ କରିଥିଲା ନା IMFର ହେଲ୍ପ ନେଇଥିଲା। ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ କ'ଣ IMF। ମୁଁ ପୂର୍ବ ସିଫ୍ଟରେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲି IMF ରିଲେଟେଡ୍। ତେଣୁକରି IMFର ପୁଣି ଦେଖନ୍ତୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସିଲା ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ମନିଟାରୀ ଫଣ୍ଡ। ବୁଝିଗଲା। ୟାର ରିଲେଟେଡ୍ ମୁଁ ଡିସ୍କସନ୍ କରିଥିଲି। ଏକ୍ସଟ୍ରା ଫ୍ୟାକ୍ଟରେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ କହିଥିଲି ତା ରିଲେଟେଡ୍ର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସିବ। ତେଣୁ ଦେଖନ୍ତୁ IMFର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ମଧ୍ୟ ଆସିଲା। ତେଣୁକରି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସିଫ୍ଟ ୱାଇଜ୍ ମୁଁ ଯେଉଁ ଆନାଲିସିସ୍ ତା ସହିତ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଫ୍ୟାକ୍ଟ ସେଗୁଡ଼ାକୁ ନୋଟ୍ କରନ୍ତୁ, ପଢ଼ନ୍ତୁ। ଆପଣମାନଙ୍କର ବାରମ୍ବାର ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖନ୍ତୁ, କିଛି ଅସୁବିଧା ହେବ ନାହିଁ ହେଲା। ତାହେଲେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ସରେ ଆଉ କ'ଣ ଆସିବ ଦେଖନ୍ତୁ। ଏଲ୍ପିଜି କ'ଣ ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଆସିବ। ବୁଝିଗଲା। ଏଲ୍ପିଜିଟା ହେଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କର ଲିବେରାଲାଇଜେସନ୍, ପ୍ରାଇଭେଟାଇଜେସନ୍ ଆଣ୍ଡ ଗ୍ଲୋବାଲାଇଜେସନ୍। ଏଲ୍ରେ ଲିବେରାଲାଇଜେସନ୍, ପିରେ ପ୍ରାଇଭେଟାଇଜେସନ୍ ଆଉ ଜିରେ ଗ୍ଲୋବାଲାଇଜେସନ୍। ପୁରା କ୍ଲିଅର। ତାମାନେ 1991 ମସିହାରେ ଆମର ଫାଇନାନ୍ସ ମିନିଷ୍ଟର କିଏ ଥିଲେ ନା ମନମୋହନ ସିଂ ଥିଲେ, ଡକ୍ଟର ମନମୋହନ ସିଂ। ସିଏ ଏଇ ଯେଉଁ ଏଲ୍ପିଜି ପଲିସି ୟାକୁ ସିଏ କ'ଣ କରିଥିଲେ ନା ଭାରତରେ ଲାଗୁ କରିଥିଲେ, ଯଦ୍ୱାରା ଆମ ଭାରତ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହଉ ବୋଲିକିରି। ମନେ ରହିଲା। ତାହେଲେ ଆଗାମୀ ସିଫ୍ଟରେ କ'ଣ ପଚାରିବ ନା ଏଲ୍ପିଜି ପଲିସି କେବେ ଆସିଥିଲା ନା 1991 ମସିହାରେ ଆସିଥିଲା। ଆଉ ଏଲ୍ପିଜି ପଲିସିକୁ କିଏ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିଥିଲେ ନା ସେତେବେଳକାର ଫାଇନାନ୍ସ ମିନିଷ୍ଟର କିଏ ଥିଲେ ନା ଡକ୍ଟର ମନମୋହନ ସିଂ। ୟାକୁ ମଧ୍ୟ ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ। ଆଉ ସେହି ସମୟରେ ଆମ ଭାରତର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଏ ଥିଲେ ପିଲାମାନେ? PV ନରସିଂହା ରାଓ। ମନେ ରଖିବେ। ଚାଲନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ସକୁ ଦେଖିବା। ନମ୍ବର 6 ଦ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଅପରାଇଜିଂ ଟୁକ୍ ପ୍ଲେସ୍ ଇନ୍ ଦ ଇୟର ଡ୍ୟାସ୍। ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଅପରାଇଜିଂ କେଉଁ ବର୍ଷ ହୋଇଥିଲା ବୋଲିକରି ପଚାରିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଅପରାଇଜିଂ ୟାକୁ ଆମର ପାଇକ ବିଦ୍ରୋହ କୁହନ୍ତି ବା ପାଇକ ରିବେଲିୟନ ମଧ୍ୟ କୁହନ୍ତି, ଯେଉଁଟାକି ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ 1817 ମସିହାରେ ହେଇଥିଲା। ଆମ ଭାରତର ପ୍ରଥମ ବିଦ୍ରୋହ ବା ଫାର୍ଷ୍ଟ ରିବେଲିୟନ କହିଲେ ଏଇ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଅପରାଇଜିଂ ବା ପାଇକ ବିଦ୍ରୋହ କହିଥାନ୍ତି। ୟାକୁ ମଧ୍ୟ ମନେ ରଖିବେ। ଆଉ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଫ୍ୟାକ୍ଟ ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ ନା ଯେଉଁ ପାଇକ ବିଦ୍ରୋହ ହୋଇଥିଲା ସେହି ସମୟରେ ପାଇକ ବିଦ୍ରୋହର ଲିଡର କିଏ ଥିଲେ ନା ବକ୍ସି ଜଗବନ୍ଧୁ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ବକ୍ସି ମାନେ ସେତେବେଳକାର ସେନାପତି କିଏ ଥିଲେ ନା ଜଗବନ୍ଧୁ ଥିଲେ। କୋଉଠିକାର ଥିଲେ ନା ଖୋର୍ଦ୍ଧା ରାଜାର ଥିଲେ। ଖୋର୍ଦ୍ଧା ରାଜା ସେତେବେଳକୁ କିଏ ଥିଲେ ନା ମୁକୁନ୍ଦ ଦେବ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥିଲେ। ବୁଝିହେଲା। ୟାକୁ ମଧ୍ୟ ମନେ ରଖିବେ, ମୁକୁନ୍ଦ ଦେବ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥିଲେ। ବୁଝିଗଲେ। ୟା ବିଷୟରେ ମୁଁ ଓଡ଼ିଶା ଜିକେର ଯେଉଁ ଟପ୍ 50 MCQରେ ମୁଁ ଡିଟେଲ ଆନାଲିସିସ୍ କରିଛି, ଆପଣମାନେ ଦେଖିନେବେ। ତା ସହିତ ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଯେଉଁ 2024 ମସିହାରେ RI ଅମିନର ଆନାଲିସିସ୍ କରିଥିଲି, ସେଇଥିରେ ମଧ୍ୟ ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚନଟିଏ ପଡ଼ିଥିଲା। ତେଣୁକରି ପିଲାମାନେ ସେ ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ାକୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଉ 2025 ମସିହାର ଆନାଲିସିସ୍ ଗୁଡ଼ାକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ଲେଲିଷ୍ଟରେ ଭିଡ଼ିଓ ସବୁ ରହିଛି।
ओके आउ कौन पचार देखो या विषय ना कौन पचार ना सेतेबेलकार ओडिशार जो पाइक विद्रोह होता तार यूनिटी सिंबल कौन थिला बहुत इंपोर्टेंट पिला माने बहुत थोर एग्जाम रे आछी ओडिशार यूनिटी सिंबल कौन थिला से थिला आपण मानकर लॉर्ड जगन्नाथ बुझीला। देन आमे आसीबा नंबर 7 को कौन कहूची हाउ मेनी वंदे भारत ट्रेन आर रनिंग इन ओडिशा एज ऑफ 26 डिसेंबर 2024 ता माने 26 डिसेंबर 2024 मसीहा सुद्धा आम ओडिशा रे केतोटी वंदे भारत ट्रेन चालुथिला बोली करी पचारछि कौन हो पिला माने ना सेते बेलकु हमर तीनोटी वंदे भारत ट्रेन चालुथिला मन रखु मु डिटेल आपण मानकु कहि दउची फास्ट जो वंदे एक्सप्रेस ट्रेन बा वंदे भारत ट्रेन हितिला सीटा हमर पुरी हावड़ा चलीथिला बुझियला आ सेकंड फेज रे बा सेकंड थोर वंदे भारत ट्रेन टी चलीथिला सीटा आपण मानकर पुरी राउरकेला चलीथिला थर्ड जो वंदे भारत ट्रेन चलीथिला सीटा आपण मानकर भुवनेश्वर भाईजाक चलीथिला पूरा बुझीगले पिला माने ट्रेन रूट सहित किसी असुविधा होनी नेक्स्ट टाइम रे आपण मानकर एगुडा सब ऑप्शन सहित देबो हला तेणुक कौ रूटा रंग बा कौ रूटा करेक्ट यही टाइप पचार तेणुक या मैंने नोट करूँ आ बारंबार वीडियो को देखूँ ओके देन देखु आउ कौन पचारि पारे ना टोटाल वर्तमान सुधा माने सेप्टेम्बर 2025 सुधा मुझे पर्यंत रेकर्डिंग करुच्ची सेतिकी पर्यंत टोटाल वंदे भारत ट्रेन आपण मानकर 70-60 रही 76 ओके पूरा क्लियर यहाँ पचारि पारे। Then number 8 which of these passes connects India and Tibet in हिमाचल प्रदेश देखंतु हिमाचल प्रदेश गोटे राज्य रही से राज्य रे हमरो इंडिया कौन करे ना तिब्बत सहित मध्य बॉर्डर शेयर करे तिब्बत माने वर्तमान कौन होची ना चाइना याकू आक्रमण करके निज देश रे मिसी देछि बा ताको हमें चाइना ही मध्य कहूचे बुझीगले तेणुक ये जो हिमाचल प्रदेश रे हमर तिब्बत जीवा पई गोटे पास रही से पास रो ना होची आपण मानकर सिपकिला एटा होची यार सटीक उत्तर बुझीगले आउ एक्स्ट्रा फैक्ट रे कौन पचारि पारे देखंतु आगामी सीट पई ना हमर लद्दाख सहित तिब्बत बॉर्डर शेयर करुच्ची आ लद्दाख देखिए जदि आप तिब्बत को जीवे ताहले आपण मानकर कौन पड़ो ना चांगला पास पड़ो मन रखु तेणुक यही क्वेश्चन टी जो शिफ्ट रे पड़ा से शिफ्ट रो पिला माने जदि देखुथिबे निश्चय कमेंट बॉक्स रे कमेंट करिवे ए हिमाचल प्रदेश रो प्रश्नटी आस्थिला ना लद्दाख केंद्र शासित अंचल क्वेश्चन टी आसीथिला तेणुक किसी असुविधा ना मु दुईटा जाक आपण मानकु एनालिसिस करछि ता सहित एक्स्ट्रा मते जानि रखंतु जम्मू आउ काश्मीर को कनेक्ट करुवा गोटे पास होइछि से पास रो ना होछि बनिहाल पास मन रखिबे ठीक से परीक्षा आपण मानकर सिक्किम देकरी मते तिब्बत को जीवार रास्ता अछि तेणुक ता देकरी जीवार गोटे रास्ता से रास्तार ना होछि नाथुला याकु मते मन रखिबे नाथुला पास हला तेणुक ए रिलेटेड रो क्वेश्चंस को मते आपण माने जानिबा दरकार। नेक्स्ट देखिया पिला माने नंबर 9 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फंडामेंटल राइट्स अवेलेबल टू बोथ सिटीजन्स एंड फॉरेनर्स देखंतु पिला माने हमर जो फंडामेंटल राइट्स अछि ता भितरु को आर्टिकल टीए आपण मानकर बोथ इंडियन सिटीजन्स और फॉरेन सिटीजन्स मानकु फैसिलिटी दउछि एई क्वेश्चन टी पचारथिला देखंतु मु डिटेल आपण मानकु कहि दउछि जदि आपण मानकर प्रश्न टी पचारिथिबो सिटीजन्स और फॉरेनर्स मानकर अवेलेबल ताले आर्टिकल 14 20 21 21 ए और 22 मन रखु एतिकी फंडामेंटल आपण मानकर बोथ सिटीजन्स एंड फॉरेनर्स मानक पई जदि परीक्षा रे पड़िबो निम्नोक्त मध्यरु केउटी केवल ओनली सिटीजन्स ऑफ इंडिया ताहले कोन हबो याकू छाडी देकरी बाकी गुडा माने केते हमर फंडामेंटल राइट्स केते रे केते अछि पिला माने ना फंडामेंटल राइट्स हमर आर्टिकल 12 रु 35 जाई अछि आ जोटा कि हमर पार्ट 3 रे रहिछि पिला माने हला तेणुक 12 पाखर आपण मानकर 35 जाए केवल इंडियन मानकर रहिबो कोगुडा ना एगुडा को छाडी देकरी बुझिपारे ना पिला माने तेणुक क्वेश्चन जदि पचारे ओनली इंडियन सिटीजन्स ताहले आपण माने 14 20 21 21 ए और 22 को छाडी देबे हला कहीं ना एगुडा होची बोथ फॉरेनर्स और सिटीजन्स मानक पई ओके। देन नंबर 10 इन व्हिच ईयर वाज सती बहुत इंपोर्टेंट पिला माने सती बैंड इन इंडिया माने को वर्ष भारत रे सती प्रथा बा सती बैन करा जायतिला देखंतु 4 डिसेंबर 1829 मसिया रे हमरो सेतेबेलकार
गवर्नर जनरल थिले किए ना लॉर्ड विलियम बेंटिक। से समय कौन होता ना सती प्रथा को बैन करा मन रखिए है। मुझे एक्स्ट्रा फैक्ट आकार कहीदेली ना आगामी शिफ्ट कौन पचार ना किए से समय गवर्नर जनरल भाइसरय किए थे ना लॉर्ड विलियम बेंटिक या मन रखिए। आउ एक्स्ट्रा फैक्ट जानी रखु से समय ये सती प्रथा को लव करने आमर सोशल रिफॉर्मर किए थिले ना कैंपेन करुले राजा राममोहन रॉय या मन रखिए। यहाँ मुझे एक्स्ट्रा फैक्ट आकार पूर्व शिफ्ट आलोचना करी है से शिफ्ट क्वेश्चन आसी आग को कौन आसो देखो एक्स्ट्रा फैक्ट रे पोर्तुगीज माने मध्य पिला माने सती प्रथा को लव करने सती प्रथा को बैन करने उद्यम करते केबे ना गोवा रे मध्य ताकू लव करते केबे ना 1515 मसीह गोवा रे पोर्तुगीज माने ए सती प्रथा को मध्य बैन करते या मन रखिए है पूरा क्लियर। चलतु परवर्ती प्रश्न को देखिबा। नंबर 11 इन जून 2025 द प्रिंसेस ऑफ एस्टूरियस बहुत इंपोर्टेंट अवार्ड पिला माने द प्रिंसेस ऑफ एस्टूरियस फॉर स्पोर्ट्स वाज गिवन टू डैश। देखंतु पिला माने बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन टे एई क्वेश्चन टी को आपण माने निश्चय खाता रे नोट करिवे मार्का मारा इंपोर्टेंट बुझेला कहीं ना जून मासर आपण मानकर करंट अफेयर्स क्वेश्चन आसुची एइथिरे ही दीटा क्वेश्चन हेई परिबो केमिति देखंतु द प्रिंसेस ऑफ एस्टूरियस एटा को फील्ड रे दिया जाय एटा मते पचारि पारे ताले स्पोर्ट्स फील्ड रे लिखिबे हला आउ ताको अल्टे की मते पचारि पारे तेनु करी यार सठिक उत्तर हे जिवो सेरेना विलियम। आउ एक्स्ट्रा फैक्ट जानि रखंतु सेरेना विलियम्स ये होचंती यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका माने यूएसए रो जन टेनिस प्लेयर लेजेंडरी प्लेयर पिला माने हला जे कि बहुत थर ग्रांड स्लाम को विन करछंती। ओके आउ टिके जानिबा ए अवार्ड विषय रे देखंतु प्रिंसेस ऑफ एस्टूरियस अवार्ड टी आपण मानकर स्पेन देई थाई आउ एथिरे 57,000 यूएस डॉलर आपण मानकर पुरस्कृत दिया जाय याको मध्य मन रखिबे हला पूरा क्लियर पिला माने। नेक्स्ट देखिया पिला माने नंबर 12 व्हाई इज साउथ इंडिया वार्मर देन नॉर्थ इंडिया काहे कि दक्षिण भारत अधिक गरम कहा अपेक्षा ना उत्तर भारत अपेक्षा कहीं ना आमर देखंतु भारत रे इक्वेटर आपण मानकर मालदीव देकिर जाइछि तेनकर इक्वेटर पाखापाखी अंचल गुडा होछि दक्षिण भारत रे तेनकर दक्षिण भारत अधिका गरम जेते जेते इक्वेटर आपण माने दुरिया दुरिया को जिबे सेते सेते आपण मानकर ठंडा पड़िबो बुझिला ता माने सेते सेते गोरा गोरा सब लोक पाइबे हला तेनकर यार सठिक उत्तर हे जिवो कोन हे जिवो ना क्लोज टू द इक्वेटर से कौन छी ना इक्वेटर क्लोज रे अछि बाकी नॉर्थ इंडिया कौन छी ना इक्वेटर टिके दुरिया रे अछि बुझि गले पूरा क्लियर। चलंतु परवर्ती प्रश्न को देखिबा। नंबर 13 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैटेगरीज ऑफ डीपीएसपी देखंतु डीपीएसपी आपण मानकर तीनोटी कैटेगरी रही या मन रखु मु डिटेल आलोचना कर दूसरी पिला माने किसी असुविधा हे नहीं। डीपीएसपी टी होची आपण मानकर डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी जोटा कि आपण मानकर पार्ट 4 रे रही पिला माने एथिरे डीपीएसपी को आपण मानकर तीन प्रकार कैटेगरी रे डिवाइड कराइछि गोटे होची आपण मानकर सोशलिस्ट प्रिंसिपल आ गोटे होची गांधीयन प्रिंसिपल आ गोटे लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल मन रखु परीक्षा रे पड़ितला या भितरु कोउटी नुह तेनु करी तीनोटी हे जिवो करेक्ट आउ जो बाकी ऑप्शन टी थिबो सी आपण मानकर हे जिवो इनकरेक्ट माने से होची भूल तेनु करी सेटा होची आपण मानकर सठिक उत्तर बुझि गले काहे कि एथिरे नॉट कहिछि मन रखंतु हला एई भडिया छोटिया छोटिया मिस्टेक जेमिति कि आपण मानकर न हुए। ओके देन नंबर 14 व्हिच स्टेट्स इन इंडिया पास थ्रू द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कोन कहूछि ना भारत रो केउ राज्यटीए ट्रॉपिक ऑफ कैंसर देकरी जाइछि ताले मन रखंतु भारत रे टोटल बा समुदाय 8टी राज्य ट्रॉपिक ऑफ कैंसर देकरी जाइछि देखंतु पिला माने आगामी शिफ्ट रे कोन पचाजिबो ना को राज्य ट्रॉपिक ऑफ कैंसर देकरी जाई नहीं एई प्रकार मध्ये क्वेश्चन पचारि पारे उल्टे देकरी हला तेनु करी आपण मानकु जानिबा दरकार को 8टी राज्य ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को पास करिकरी जाइछि तेनु करी गुजरात राजस्थान मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ झारखंड पश्चिम बंग त्रिपुरा मिजोरम पिला माने एई 8टी राज्य देकरी हमर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर अतिक्रम करिछि याकु मध्ये मन रखिबे बुझि गले पूरा क्लियर। बेले बेले कोन करे ना यार कैपिटल गुडा मध्ये देई थाई हला तेनु करी ताकु मध्ये जानिबा दरकार हला गुजरात रो तो आपण जानि छंती गांधीनगर राजस्थान रो तो आपण माने जानि छंती जयपुर आ मध्य प्रदेश रो भोपाल
ଛତିଶଗଡ଼ର ରାୟପୁର, ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡର ରାଞ୍ଚି, ୱେଷ୍ଟବେଙ୍ଗଲର କଲିକତା। ତେଣୁକରି ଏଗୁଡ଼ାକୁ ସବୁ ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ। ଓକେ, ଦେନ୍ ରହିଛି ନମ୍ବର 15। ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ୱେଟ୍ ଅଫ୍ ଟୁ ସ୍ପେସ୍ କ୍ରାଫ୍ଟ ସାଟେଲାଇଟ୍ସ ଅନ୍ ସ୍ପାଡେକ୍ସ ଆର୍ କୋଲ୍ଡ SDX-01, SDX-02। बहुत इंपोर्टाट प्रश्न पिलामाने एई टाइप प्रश्न 8 तारिख दिन पड़ीला बुझिपारे ना पिलामाने ता परवर्ती शिफ्ट रे पड़ीला मु तेणुक एई टाइप क्वेश्चन टी मु डिटेल आलोचना करथिली। आपण माने चाहिए सेई शिफ्ट रो क्वेश्चन आंसर रो एनालिसिस रो वीडियो को मतो देखि परिबे। बुझिगले या विषय रे मु डिटेल कहिथिली। आपण मानकर दुईटी स्पेस क्राफ्ट सैटेलाइट रहितिला ता ना होची SDX-01 आउ गोटे होची SDX-02। ये दुईटा मध्य बहुत इंपोर्टेंट आगामी परीक्षा रे पचारि पारे हला। ये दी जनकर गोटे गोटार ओजन 220 kg बा जोटा को आमे कौन कहूचे ना 485 lbs या मन रखिए पाउंड रे पचारि पारे बा पाउंड रे आपण मानकर ऑप्शन दे पारे आगामी शिफ्ट रे हला। जदि आपण मानकर केजी रे थिबो ताले 220 kg, जदि पाउंड रे थिबो ताले आपण मानकर 485 lbs हला। Then number 16, what is the National Clean Air Program NCAP? बहुत इंपोर्टेंट पिला माने एक्शन प्लान 2025 ता माने आम भारतर नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम जोटा को आमे शॉर्टकट रे NCAP कहूचे तार एक्शन प्लान कौन थिला बोली करी पचारछि बुझिला पिला माने। तेणुकरी आमर 2025 मसीह रे NCAP ना 40% रिडक्शन इन PM10 लेवल मन रखंतु। PM10 माने पिला होची पार्टिकुलेट मैटर जोटा कि आपण मानकर लेवल केते हितबा दरकार ना 10 जो लेवल की आपण मानकर 40% रु कम हितबा दरकार जोटा कि आपण मानकर पाखा पाखी गुड हेल्थ आकार रे कुहा जीवो हला। एटा आपण मानकर एयर पोल्यूशन रिलेटेड प्रश्न जोटा कि हमें एनवायरनमेंट टॉपिक को रिलेट करि परिबा। ओके पूरा क्लियर। ये थिला आपण मानकर तीनोटी शिफ्ट रो जीके क्वेश्चन एनालिसिस बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन सब आसुची जीके रे पिला माने हला। जदि आपण माने भलो भाबरे शिफ्ट वाइज एनालिसिस न देखिबे प्रिपरेशन न होबे ताले आपण मानकर जीके रो क्वेश्चंस अटेम्प्ट नेबा मुश्किल हे जिवो हला। किछि असुविधा नै प्रीवियस शिफ्ट रो क्वेश्चन आंसर को एनालिसिस देखंतु ता सहित 2024 मसिया रो मध्य जो क्वेश्चन आंसर एनालिसिस करितिली मु RI रो तार प्लेलिस्ट वीडियो रहिछि से वीडियो गुडा को मध्य आपण माने निश्चय देखंतु। ओके चलंतु हमें ओडिया सेक्शन को जिबा। ओडिया रे आपण मानकर आबिड़र विपरीत पड़ीला आबिड़र कौन हो अनाबिड़ से भाया मठुआर विपरीत कौन हो चंचड़िया बहुत इंपोर्टेंट पिला माने हला। तापर कौन पड़ीला ना रूढ़ी पड़ीला पिला माने हला। बग परी बसिबा कौन हो एकाग्रता हला। तेणुक विपरीत शब्द रूढ़ी ता सहित आपण मानकर अनुच्छेद पड़ीला 5टी क्वेश्चन प्रत्येक शिफ्ट रे आपण मानकर 4-5टी अनुच्छेद रु क्वेश्चन आसुची हला। किछि पिला कहउथिले सर नरेंद्र मोदी रिलेटेड रो पैसेज आस्तिला, किछि पिला कहउथिले एग्रीकल्चर रिलेटेड रो पैसेज आस्तिला, किछि कहउथिले साइंस एंड टेक्नोलॉजी रिलेटेड रो पैसेज आस्तिला। तो तीनोटी शिफ्ट रे को शिफ्ट रे कोटा आस्तिला आपण माने कमेंट बॉक्स रे कमेंट करके निश्चय मेंशन करिवे। ओके ता सहित आपण मानकर देखंतु पालंकी उपरे पाट छता रूढ़ी बहुत इंपोर्टेंट हला। कोन हे जिवो यार उत्तर ना उन्नति उपरे उन्नति बुझी पाइले पिला माने। तेणुक रूढ़ी आपण मानक पई बहुत इंपोर्टेंट। तेणुक स्पेशल आपण मानक पई रूढ़ी आ विपरीत शब्द सिलेक्टेड क्वेश्चंस गुडा को मु छाडी देछि तार वीडियो रो लिंक मध्य डिस्क्रिप्शन बॉक्स रे रहिछि से वीडियो को मध्य आपण माने देखंतु। ओके देन इंग्लिश सेक्शन को जिबा। इंग्लिश रे आपण मानकर फ्राजाइल पड़ीला सिनोनिम्स। फ्राजाइल माने होछि पिला माने भंगुर भंगुर माने शीघ्र भांगी जीवो फ्रेल डेलिकेट ब्रिटल एगुडा होछि तार सिनोनिम्स। ओके तेणुक सिनोनिम्स एंटोनिम्स बहुत इंपोर्टेंट। डायरेक्ट स्पीच इनडायरेक्ट स्पीच एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस आ इंग्लिश रो मध्य आपण मानकर पैसेज सब आसुची आ सिंगल वर्ड मध्य आपण मानकर इंग्लिश रो इंपोर्टेंट देखंतु इडियम फ्रेज देखंतु हला। ता सहित आउ कोन पड़ितला देखंतु एप्टीट्यूड यार सिनोनिम्स कोन हे जिवो ना नैक हेबो बेंट हबो टैलेंट जीनियस हबो बुझियला। तेणुक या भितरु निश्चय गोटे ना गोटे ऑप्शन रे आपण मानकर रहिथिबो। ओके देन आमे देखिबा रीजनिंग सेक्शन को। रीजनिंग रे आपण मानकर सीरीज रो प्रश्न पडुची प्रत्येक शिफ्ट रे गोटे नंबर सीरीज रो पडुची आ गोटे आपण मानकर अल्फाबेट सीरीज रो पडुची पिला माने हला। ब्लड रिलेशन रो प्रत्येक शिफ्ट रे 2टी क्वेश्चन पडुची। सिटिंग अरेंजमेंट रो प्रत्येक शिफ्ट रे 2-3टी प्रश्न आछी पिला माने हला।
स्टेटमेंट कनक्लूजन प्रश्न आसूची देन आम देखा मैथमेटिक्स सेक्शन को मैथमेटिक्स रे आपण मानकर टाइम एंड वर्क रो प्रश्न आसूची एलसीएम एससीएफ रो प्रश्न आसूची नंबर सिस्टम रो पिला माने प्रश्न आसूची आ सिंप्लिफिकेशन रो प्रत्येक शिफ्ट रे 2-3 टी प्रश्न आसूची हला तेन करी सिंप्लिफिकेशन को प्रैक्टिस करंतु आउ सक्सेसिव डिस्काउंट रो प्रश्न आसूची सर्कल रो मध्य प्रश्न आसीची स्क्वायर आसी आउ ट्रेन प्रॉब्लम मध्य आसूची किछि किछि पिला कहथिले सर मिक्सचर एलिगेशन रो क्वेश्चंस गुड आसूची जोड़ा को हमको नुआ नुआ लागुची तेणुकरी तार टॉपिक रो फॉर्मूला टेक्निक्स एवं प्रॉब्लम मध्य प्रैक्टिस करंतु आ प्रत्येक दिन एई टाइप रो एनालिसिस देखंतु एनालिसिस देखिया पई हेले चैनल टी को सब्सक्राइब कर दियंतु ता सहित बेल आइकन रो ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर देबे बुझि पाले काहे कि ना मु वीडियो छाडू छाडू सीधा सड़क आपण मानकर मोबाइल को नोटिफिकेशन टे चली जिवो जा फल शीघ्र ही आपण माने वीडियो टी को देखिबे नोट करिवे प्रैक्टिस करिवे आउ एग्जाम को आपण मानकर हाथ मुठारे रखिवे बुझी गले पीडीएफ पई ओरिड हेबेनी डिस्क्रिप्शन बॉक्स रे टेलीग्राम चैनल रो लिंक रहिछि आपण माने जॉइन करिवे ता नहले एडीएस नॉलेज पॉइंट सर्च करी मध्ये आपण माने जॉइन करि परिबे किछि असुविधा हबो नै वीडियो को लाइक करिवे आउ सांग मानक निकट को मध्ये शेयर करके जणैबे मतामत देवा को जम्मा भूलिबेनी धन्यवाद।